ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. баъди видеои динагӣ бисёриҳо хоҳиши кор кардан дар атомира пайдо карданд ва чун ҳамешагӣ рақамҳои мо дар рӯи экранай бинависе ватсапда ман худам шуморо ҷавоб медам ва чӣ гуфтаниём духтарако мегӯянд мехоҳем қатъи шумо кор кунем. мо тоҷико худмон як группаем, як линияем дар ҳамон атомӣ. ба чӣ хотир? шумо медонед ки дар атомӣ одами бисёр овардан дар кор нест. ҳар як одам да ду одам мебиёри тамом. барои ҳамин мо линияи дигари зиёдтӣ надорем ки мисол якта наставникмон дига боша, яктамон дига боша наставникмон. ҳамамон дар роҳбарии як касем да зери як чатр чихеле ки меган. ана касоне ки мехоҳӣ кор кардан рақамҳои мо дар рӯи экранай бинависе, оиди кор мо шуморо хушрӯ мефаҳмонем. ва бисёр савол дина дар ватсап ҳамин буд ки немошад бит ки дар 6 моҳ як бор харид кунед. дӯстони азиз, ҳами хелай ман борҳо шуморо дар гуфтум ва мегӯм ки ман худам моҳи декабр регистратсия шуда будам, харид накардам. шумо ҳам метавонед ҳозир регистратсия шавед, сразу харид зарур нест. кора бине биомӯзе, баъдан харид кунед. харид кунидам мегирезад. иҷа аввал кора мебини меомӯзи. ман баъди 3 моҳи регистратсия шудагим, харид кардагим 1800 рубл даки кабинетам актив шудагӣ. ана барои ҳамин дӯстони азиз, ай ҳама ширкате ки расходи кам дора, бовари нокай 100% пул мегири, намесӯза, намерава мақсад балот дига ва дига, бори зиёдтӣ намехари ки хонат пури бор шавад. беҳтарин ширкатай ширкати атомӣ нав таъсис мешавад дар Тоҷикистон ва яке ай аввалинҳо шумо мешед ки кор мекунед. ва чӣ хеле ки медонед дар куҷои ай аввал саркадӣ бурд мекунӣ ва ҳамин хотир ҳаматонро даъват мекунам. ойликои зур дора. ҳоли ман оиди ойликом як видеои отдельно мекунам тон. оиди дар кабинет чӣ хел пуло ҷамъ шудагиам, ман чанд сум расход кардагиам. ба ҳамин хотир мехоҳам ки ҳамаша подробно шак за шакам шуморо фаҳмонам. ҳозир видео давом мешавад. давоми ҳамон вохӯриҳои мо дар Тошкент бинед, тамошо кунед ва худтон хулоса бароред ки ҳамин реально ҳамин ширкат ойликои калон метия ки ҳамин қадар одам завқманданд ё ки не. дар куҷое ки пули нағз набоша, кори нағз набоша, одам ин қадар ҷамъ намешава. ба ҳамин хотир рақамҳо дар рӯи экранай бинависе. оиди кор ҳамаша мо шумода мефаҳмонем. дӯстони азиз, ҳозир ин занакаки қитазардакати мо ҳам сурат гирифтам. дар оянда история ира ма шумода нақл дӯстони азиз, қисми аввалш тамом шид, камакак паст бо давомш сар мешавад. беҳад зур буд. дӯстон ҳамха одамо ӯзбекистониё, қазоқистониё зур кор кардасиянд. ба худо ояндада шумо пушаймон намешед агар дар атомия ҳозир дроя кор кунед. дроя броя беҳад хурсанд шудам. як гала одамай зур. хулоса анҷам история успех ҳама чира нақл кардан дар бораи вай ман бо ҳар як видеомда отдельно шумода нақл мекунам. ҳозир берун мебурем. тамошобинои азиз, ана ин мардака ки дар пешиш вай дора ку значок ира пашора медона ки вали нақлтон мекунам. зен миллионеро ин занакакои Ӯзбекистон лидеро дар бораи успехошон нақл кардан мо гӯш кардем. тамошобинон нигоҳ кунед чӣ оборудование барое ки мо лаҷа хушрӯ тамошо кунем. переводчи ҳамаи чӣ. боз дуюм қисмиш сар мешавад. одамо майда майда будро омадаистиянд. тамошобино ай ҳама чизе ки знаменит будай нами абсолют будай дар борааш мода нақл кардан. ҳоли ман дар видео отдельно шумода мегӯм. фаҳмиде ихтирокорш ҳамин мардак. синицаи калон дӯстони азиз ҳама ҷош пури одаманд. ҳама коргарои атомӣ. хол, зали поён, зали боло, любой ҷо. дӯстони азиз, суратгирӣ олиам давом дора. ҳама каса сурат гирифтаистиянд. ана қисми дуюмиш сар мешавад. ман шумода атрифгоша мемонам. баъд ҳолу сибо отдельно дар бораи ҳамиш ман шумода нақл мекунам.
دوستانی عزیز در تنفس ما سنتر پلوف رفتم. اینجا نزدیک بود. گفتم بیا یک برام جا برام. دیلافروزا همجا دا مونده بودم. قطعی یک خیش تبار. گفتم اگه میرم دامجا بیت میکنم و میام. پیش رفتم گفتم که گوشتی روغنی گوسپان قطعی نباشه. آش گفتن نه. گفتم زکاس کنیم. ما تیز میخرم میرم. عزیز خیلی ماشینا رو دا جارید کم میبینی. جدا فقط ماشینای خودشو بسیار تره. خیلی ماشینا کم تره. کلمه تراسبرم تاکسی میوی یادوه. Ana میگه بود کنفرانس دوستان عزیز در اون طرفش در جمع ماشین و فکرم حیاتم در نمیام در تراسه کارچی اومدیم کروب کرد انا اینجا سنتر آش دوستان ما به حواس اومدم آش خری روغنی گوسپند قطعی عادل افروسا وجه زکاس کده گوسپند قطعی میخ خوشخیشون بازار خوشخون نقرد کردم سالات چه میخوام من گوشتاش نخوردم امرم گوشتاش گرفت تخمش خوردم دیلافرزم تخمش خوردم سالات دارم سالات قطعی نون خوردیم اینا بیش قازون سنترالنی توچکای پلوف ایلا علی را بین لا علیوخ شورای پیش صورت میگیرم دوستانی عزیز اومدیم سنتر پلوف نگاه کنه در اینجا خیلی کسی اومده که میدونم افسوس که من آشی گوسفندی نمیخورم در اینجا بفکرم که فقط گوسفندی بده نه که همه خوردستیان همه در مخبولای به جای زور یک قدر لالی در دیوال زده گای بعد اینجا همه کسی می ازبکستان بیا امی آش می بیاید با چخیلی که میدونه من لوبیتیلی آشم که افسوس که من لوبیتیلی آشی گوسفندی نیستم آدم به حد بسیار در اونجا یک غلطه مونده میخوای میره دیگه تاومتی میکوی اولی چیزا رو هم داره پری آدم هست بسیارتر توریستو هم میبیان صورت میگیرن و اتمیتکا میکنن نجاره در اینستاگرام میرم دوستای من پیش دیگو دارم چقدر دیگان داریم 34,000 بوده یک فورس 07 شاست میکنم 32 همه جای دیگ جایی که آشو را میپزم نه که جای خوشوگی بسیده که انو ستندی لعلی و ایده دوستانی عزیز انا نگاه کنین آش چندسم بوده 32,000 زیتون یغلی شپرسی آش 30,000 هم بوده چایخانسکی پلوف اینترنت ما چه خیلی خورده باشه هر خیلی آش دیگوش رو بینین کالونا گوشتو رو بینین همه گوسپندیش هم خورده که من همه گوسپندی هست انا ایشه دام پرتفتیان خلاصه ایشه پخته ایستیان کف گیروش رو نبینه ایشه دوشه تقسیم کردیستیان انا ایچ چوبو برای ای دیگه بینین наверное это самый большой дег в мире вот жушай алоу кардиштиан да и да همه هم خوش می‌پخته باشن اخکالونا ای خلاصه انم خیلی beş qazon ای beş 1 2 3 4 5 5 qazon باشه 5 dek ба Tojikistonda кушадаgan а сразу баъди и ана и